ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शक बंधु, आज किछि ओडिया भागवतर भगवानंकर मुख निसृत अमृत वाणी पाठ करिवा एवं आहाकु श्रवण करिवा एवं प्रचुर परिमाण रे याकु लाइक शेयर करी घरे घरे पहुँचेवा एवं ए कली जुग भव सागर रु उद्धार हेबा। प्रिय दर्शक बंधु, आजिर ए व्यस्तबहुल दुनिया रे काहारी पाखरे समय नहीं ओडिया भागवत पाठ करिया पे, जोंथिरे अमृत अछि, जहाको पाठ कले किंबा श्रवण कले ए कली जुग भव सागर रु उद्धार पाई परिबो एवं भगवानंकर कृपा लाभ पाइबो, भागवत प्राप्त हो। चलंतु देखिबा आजिर ए ओडिया भागवतर भगवानंकर मुख निसृत अमृत वाणी पाठ करिबा एवं याको पाठ करी एवं श्रवण करी एवं लाइक शेयर करी घरे घरे पहुँचेवा एवं भगवान को पाई किछि सेवा करिबा। चलंतु देखिबा आजिर ए ओडिया भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय दर्शक बंधु, यदि ओडिया भागवत पाठ करिबारे मोर कोनोसी त्रुटि किंबा भूल रुए ताले मते क्षमा करिवे। चलंतु देखिबा आजिर ए ओडिया भागवत पाठ करी जीवन को धन्य मन करिबा। प्रिय दर्शक बंधु, ओडिया भागवत हेउची परम शास्त्र। याकु प्रतिदिन अभ्यास करंतु। भगवान श्री कृष्ण गीतार कहते यदि अभ्यास करिवार यदि तुम्हें माने असमर्थ हुए ताले मोर सेवा कर। सेवा कौन कर? सेवा कर, फल पत्र पुष्प नैवेद्य संग्रह कर एवं भगवानंकर सेवा कर एवं भगवानंक पाई किछि कार्य कर। ताहा कले मध्य ए कली कालरू निश्चित भाव रे उद्धार पाइब। किंतु यदि भक्तिर सहित श्रद्धार सहित जे कौनसी टिकिए पत्र टिकिए पुष्प टिकिए फल मध्य टिकिए जल मध्य यदि भगवान को अर्पण कर ताहले से ताकु श्रद्धार सहित ग्रहण करते। से कार किछि अधिक आशा करती नहीं एवं केवल टिकिए मात्र से भक्ति भाव यह से ग्रहण करते। से देखती नहीं किए केते भोग नहीं कि आसची, किए केते दामिका वस्त्र पिंधिकी आसची बा किए सुनार थाली नहीं कि आसची, से देखती नहीं। से देखती से भक्तर आवेग को देखती एवं से भक्तर एवं से तार भक्ति को देखती, तार श्रद्धा को देखती, से ग्रहण करती। कथार अच्छी बुझु रुचु न रुचु खा पिता, बुझु न बुझु पढ़ गीता। याकु प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ओडिया भागवत पाठ करी ए कली जुग भवसागर उद्धार हूँ एवं
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ମନ, ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଧୀରେ 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 ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତମର କଥା ଆଉ ନିଜକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଚାଲ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଏ କଳି ଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କର। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলং গরুড়ধ্বজ মঙ্গলং পণ্ডরীকাক্ষ মঙ্গলায় তনহরি। গুরুর্ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वभद्राणि पश्यन्ति मां किंचित् दुःख भाग भवेत्। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହେଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହାଠାରୁ ସଂସାରରେ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଠ କରି ଏ କଳି ଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା ପାଠ କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं যকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আজি এই ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତବାଣୀ ପାଠ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଗୋପଲୀଳା ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। ଶରତ କାଳରେ ସ୍ୱଭାବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବନ ଠାବେ ନଦୀ ପୂରିତ ଜଳରାଶି ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲରେ ପ୍ରଶଂସୀ ନବ କୁସୁମେ ଫୁଲ ଡାଳେ ଲୋଟନ୍ତି ଅବନୀର ତଳେ
ବନ ଗହନ ଗିରି ତଳେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଗୋପ ବାଳେ। ଆନନ୍ଦେ ବେଣୁନାଦ କରି ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜହଳ ଧାରି। କୃଷ୍ଣ ମୁରାଳି ନାଦ ଶୁଣି ଗୋପୀ ଯେ ଏକୁଆରେ ଭଣି। ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଅନଙ୍ଗ ଚିତ୍ତରେ ଦେଖଇ। ମନ କରପି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଗୋପୀ ଯେ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ। ଶୁଣ ଗୋ ସଖୀ କୃଷ୍ଣ କଥା କାନନେ ଯେମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ନୀଳ ଦେହ କର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଷ୍ପ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୋହେ। ପୀତ ବସନ କଟିତ ଟେଲମ୍ବଇ ବନମାଳ କଣ୍ଠେ। ନଟବରଙ୍କ ବେଶ ହୋଇ ମଧୁରେ ବେଣୁନାଦ ବାଇ। ଆନନ୍ଦେ ଶିଶୁଗଣ ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗେ। ମୁରଲୀ ନାଦ ଶୁଣି ବନେ ଭୋସୁଖୀ ହୁଅ ସାବଧାନେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୋପାଳ ମେଳେ ନନ୍ଦସୂତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚରାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଚକ୍ଷୁ ବହନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ କେବାରେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଗଣି। ଚ୍ୟୁତ ପଲ୍ଲବେ ଶିଖି ପୁଚ୍ଛ କଟିରେ ନୀଳ ପିଚ କାଛ। ହୃଦେ କମଳ ପଦ୍ମମାଳ ରଙ୍ଗ ମୃତ୍ତିକା ଶ୍ରମ ଝାଳ। ଗୋପାଳ ମେଳେ ବେନି ଭାଇ କି ପଟାନ୍ତର ଦେବି ମୁଇଁ। ରଙ୍ଗ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସାର ଦେନେ ଯୋଡ଼ିଏ ନୃତ୍ୟକାର। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଦେଖ ଗୋ ମୁରଲୀର ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣର ସୁହାଗ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ କୃଷ୍ଣର ଓଷ୍ଠପୁଟେ ଥାଇ। ସବୁ ଖାଇଲା ସୁଧା ରସ ଗୋପୀଙ୍କି ନ ରଖିବ ଶେଷ। ଗୋପୀଙ୍କ ଠାରେ ଗର୍ବ ହେ ସୁଦୂତ ସପତଣି ପ୍ରାୟ। ନଦୀ ଯେ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଗତି ବୃକ୍ଷ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ସ୍ରବନ୍ତୀ। ଭୂମି ଆନନ୍ଦେ ବୃନ୍ଦାବନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନେ। କୃଷ୍ଣ ମୁରାରୀ ନାଦ ଚାହିଁ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କିଛି ନ ସ୍ଫୁରଇ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମୃଗ ମୟୂର ପଶୁ ଯେତେ ଗିରି କନ୍ଦର ଜୁତେ ଜୁତେ। ଧନ୍ୟ ସେ ହରିଣୀ ଯୁବତୀ ବେଣୁ ଶୁଣନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗତି। କୃଷ୍ଣ ଗତି ଆବରି କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ସାର ନୟନ ଦେନ୍ତି ଉପହାର। ବେଦ କାମିନୀ ଶୂନ୍ୟ ଥାଇ କୃଷ୍ଣ ମୁରଲୀ ନାଦ ଚାହିଁ। ତା ବେନି ଶ୍ରବଣ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣି ମୋହନ ବେଣୁନାଦ। ବିମାନେ ଥାଇ ମୋହମାନ ଫିଟିଲା କବରୀ ବସନ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୋରୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଶୁଣି ଚରି ନ ପାରନ୍ତି ଧରଣୀ। ତୁଣ୍ଡେ କୋମଳ ତୃଣ ଭରି ବେଣୁ ଶୁଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି। ବତ୍ସାଏ ସ୍ତନ ମୁଖ ଦେଇ ବେଣୁ ଶୁଣନ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇ। ପକ୍ଷୀଏ ମୁନିଙ୍କର ତୁଲେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଡାଳେ। ଗୋପୀଏ ଶୁଣି ବେଣୁ ଗୀତ ଅନଙ୍ଗ ବାଣରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଭୂମି କପଟ ଭୁଜ ତୋଳି କୋଳ କରିବେ ବନମାଳି। କୃଷ୍ଣର ଉପହାର ଚାହିଁ ମେଘ ଯେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ଦେଖୁଥାଏ ରହି ମୁରଲୀ ନାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ମେଳେ ଫୁଟିଲେ ଶ୍ରମ ସ୍ୱଦ ଜଳେ। ଦୈବ ଗୋବିନ୍ଦର ମିତ୍ର ଉପରେ କଲା ମେଘ ଛତ୍ର। ସବର ନାରୀ ବନେ ଧନ୍ୟ ଶୁଣ ଗୋ ତାହାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତନ ବିଲେପନ କୁଙ୍କୁମ ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ। କୃଷ୍ଣର ପଦ ଯୁଗେ ଥିଲା କୋମଳ ଘାସେ ଗୋ ଲାଗିଲା। କୃଷ୍ଣର ଶୁଣି ବେଣୁ ସ୍ୱନ ହୋଇଲେ ଅନଙ୍ଗେ ଅଜ୍ଞାନ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କୁଙ୍କୁମ ତୃଣ ମଧୁ ତୋଳି ସ୍ତନ ବଦନେ ତାହା ବଳି। ବେଗ ଛାଡ଼ିଲା ମନସ୍ତାପ ଦେଖନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପ। ଦେଖ ଗୋ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂର୍ବେ ଅନେକ କଲା ପୁଣ୍ୟ। ହରି ସେବକ ଶିରୋମଣି କୋମଳ ତୃଣ କନ୍ଧ ପାଣି। ଏମାନେ ଘେନି ସେ ଆନନ୍ଦେ ପୂଜିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଦେ। ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ବେଣୁ ବଜାନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କଲେ ବିପରୀତ ମୋହିତ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶୁଣ ରାଜନ ତୋଷ ଚିତେ ଗୋପୀ କହନ୍ତି ଖେଜତିତେ।
ହରିଙ୍କ ପାଦ ମନ ଦେଇ ଦିନ ହରଇ ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁରଲୀର ନାଦ ଖଣ୍ଡଇ ଶୁଣନ୍ତେ ବିଷାଦ ସୁଜନେ ଶୁଣ ହରି ଗୀତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। गीति श्रीमद्महाभागवते महापुराणे परमहंसां संहितायां वयसिक्यां दशमस्कन्धे मुरलीनाद कथने नाम द्वादशविंशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शक बंधु एठारे गोटे कथा कही रखा चाहिए। ये ओडिया भागवत को अधा अधूरा न शुणी यहाँ संपूर्ण शुणु एवं यहाँ संपूर्ण शुणी ये कली काल उद्धार हुंतु एवं जीवन को धन्य मन करंतु एवं ये ओडिया भागवत पाई गोटे छोटिया सेवा करिबा पाई भूलंतु नहीं। यहाँ प्रचुर मात्रा रे लाइक शेयर करी प्रचार प्रसार करी घरे घरे पहुंचंतु एवं समस्त को ओडिया भागवत पाठ करिबा पाई कहतु एवं शुणिबा पाई कहतु। कहीं ये कली काल रे ये ओडिया भागवत को छाड़ीदेले ये संसार रे शांति केउठी नहीं। एवं जदि प्रकृत शांति लाभ करने को चाहते एवं जीवन में से भगवान कृपा लाभ करने को चाहते तार प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ये ओडिया भागवत पाठ करी जीवन को धन्य मन करूँ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे।